अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वक्त जिस वाट के ऊपर मैं चल रहा हूं ना, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये अक्सर जो ना लड़ाई का जो वजह, जो लड़ाई की अक्सर खेतों में जो लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बनती है ना, वो यही बनती है। आप इस तरफ देखें ना, आपको हल लगा हुआ नज़र आएगा वाट के नीचे से, और इधर भी। तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। अब जब नए नए ज़मींदार आ गए हैं ना, जैसे ही वो बच्चा जवान होता है तो फिर वो किसान का बेटा जब उसने कई उठाना शुरू करते हैं, तो वो खेतों को जब जाते हैं तो सबसे पहला काम वो करते हैं, वो जनाब अली वो जो वट होते हैं ना, उसको काटना शुरू कर देते हैं। तो उधर से वो वट काटते हैं, उधर से वो। तो पहले ज़माने में ना हम देख रहे थे कि जो बुज़ुर्ग होते थे तो ये उस वक्त बैल होते थे, ठीक है, बैल की खेती बाड़ी बैल से होती थी, हल चलाते थे। अभी तो खैर वो वक्त नहीं है, अभी मशीनी दौर है ट्रैक्टर का। एक तो हम लोगों में ये चीज़ बहुत हो गई है कि जब जो खेती बाड़ी है उसमें हर एक चीज़ में मशीनरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तवज्जो बहुत कम हो गई है कि हम लोग आते हैं बस चलाते हैं और चले जाते हैं। ना खेत हमवार होते हैं, ना खेतों का लेवल होता है, ना कोई इस तरह की चीज़ होती है। तो दूसरा जो ये होता है ना, इस तरह ये जो वट होते हैं छोटे छोटे मुश्तरका होते हैं या पड़ोसियों के होते हैं, इस तरह खेत जो मुश्तरका होते हैं ना, तो उनमें ये लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये छोटी छोटी बात से फिर लड़ाइयाँ बहुत लंबी शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं। तो होता कुछ नहीं है। देखें इस ज़मीन के ऊपर ये आपको बंदा नज़र आ रहा है छोटा सा, ये देख लें ना। अभी इस पे एक पाँव बंदे का नहीं आता, ये आप गौर से देखें तो दोनों तरफ से काटा हुआ है। खैर ये तो उसका अपना ज़ाती है, जितना मर्दी इसको छोड़े, जितना मर्दी इसको चौड़ा रखे। लेकिन ये है कि फिर बात बड़ी दूर तक चली जाती है। लड़ाइयाँ कई ऐसी मिसालें पड़ी हुई हैं मेरे इलाके में ऐसी कई मिसालें पड़ी हुई हैं कि जिन्होंने छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ करनी शुरू की, और अभी तक वो खेत वगैरह आबाद पड़े हुए हैं। दोनों तरफैन की वजह से लड़ाई लग गई तो नुकसान हो गया दोनों तरफ से, और खेत अभी भी गैर आबाद पड़े हुए हैं। तो ये जो वट होते हैं ना बन्ने, तो हमारे जो बुज़ुर्ग वो कहते थे कि रोज़ी इनमें नहीं पड़ी होती। रोज़ी अगर आपके पास एक मुरब्बा खेत है ना, तो उसमें अगर आप खुशहाल नहीं हो सकते हो, तो फिर ये जो वट होता है ना, तो इससे भी आप खुशहाल नहीं होते हो। तो ये चीज़ ना बहुत बुरी है, ये चीज़ बहुत बुरी है। ये हम लोग इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अच्छा, दूसरी अहम बात तो बहुत कम मैंने देखा है, पहले दौर में ना रेड़े होते थे बड़े बड़े, जिनके आगे वे बैल जोतते थे, और वही हमारी विलेज लाइफ को जो है ना सूट करते थे। तो अभी तो खैर ट्रैक्टर्स हैं और बहुत सी मशीनरी ऐसी मार्केट में आई हैं। तो फिर वो जो ज़िम्मेदार होते थे, किसान होते थे, तो इन दिनों में जब खेत उनके गंदम की कटाई के बाद जब फ़ारग होते थे, तो वो सारे मुश्तरका इकट्ठे होके नंबरों के हिसाब से आज के दिन किसी का, दूसरे के दिन किसी का, तीसरा किसी का, इस तरह वो फिर ना जो गोबर होता है माल डंगर का, वो उन्होंने डेरों के ऊपर स्टोर किया होता था ट्रालियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा। तो वो इकट्ठा करके फिर खेतों में डालते थे, फिर खेत उससे ना बहुत दुगना ताकतवर होता था। तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था ना, तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो इर्द गिर्द में मैं घूम रहा था। हम डीएपी खाद डालते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन असल सोना जो है ना वो यही है खेतों में। ये जो सोना है ना, इसको हम अपनी ज़बान में आल बोलते हैं, लेकिन ये माल डंगर का जो माल मवेशियों का गोबर होता है वो डालें। तो यकीन माने इसमें इतनी ताकत होती है कि अगर आपका खेत कमज़ोर है तो आपको डीएपी ज़रूरत नहीं है। अगर साल में अगर आप अपने खेत में ये गोबर डाल देते हैं, खुश्क हो या गीला हो, आप गोबर डालते हैं, तो यकीन करो इसकी डीएपी से कई गुना ज़्यादा ताकत होती है, और फसल को ऐसे निकालेगा, फसल बड़ा तगड़ा होगा, उसकी नशो नुमा बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ उसकी डबल होगी। तो ये चीज़ मैंने देखी हमारे इलाके में, काफ़ी तादाद में लोग जो है ना अभी ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है ये कि इन्होंने इसमें गोबर डाला हुआ है। तो ये खेत को ताकतवर बनाने के लिए अगर आप कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन माने ये उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। एक दूसरा, पहले बहुत ज़्यादा लोग ना गोबर होता था क्योंकि माल मवेशी ज़्यादा होता था। अभी माल मवेशी जो है ना वो ना होने के बराबर है। लोगों ने इस चीज़ को बुरा समझना शुरू कर दिया है कि माल मवेशी, आपको ये भी पता होगा कि दूध में किसी हद तक कमी आई है। तो
یہ جو گوبر ہوتا ہے نا تو یہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے. پہلے لوگ زیادہ استعمال کرتے تھے. ابھی آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ دیہات میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں. ہمارے علاقے میں بھی ابھی بھی جو گیس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لوگ زیادہ تر یہ جو گوبر ہے اس کو جلاتے ہیں. وہ گوبر کی جو نا تھاپیاں سی بناتے ہیں جب وہ خشک ہوتی ہیں. جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں لکڑی کو یا گیس کو، گیس بھی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سلنڈر والی، لیکن بہت کم مقدار میں. آپ کو پتہ ہے گیس بہت مہنگی ہوتی ہے، باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. تو ہماری اپنی پاکستان کی گیس ہے نہیں، اس لیے وہ بہت مہنگی پڑتی ہے. اس لیے لوگ زیادہ تر ابھی بھی آپ دیکھیں نا چاروں طرف کافی تعداد میں درخت ہیں. حالانکہ میرے خیال میں میری زندگی میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا یہ تقریباً 100 میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% درخت کم ہو گئے ہیں. یعنی درختوں کی پیداوار 50% کم ہو گئی ہے. ایک تو درخت خشکی کی وجہ سے سوکھتے بہت زیادہ ہیں، دوسرا جو ہم لوگ لگاتے بھی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے درختوں کی جو ہے نا بہت زیادہ تعداد کم ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑا رول ہے. آپ کو پتہ ہے درخت بہت قیمتی اثاثہ ہے. دوسرا یہ جو گوبر ہے نا دیہات میں، یہ لوگ مال ڈنگر کا زیادہ آگ جلانے میں استعمال کر دیتے ہیں، اس لیے یہ اب اتنی تعداد میں نہیں ہوتا جتنا پہلے ہوتا تھا. تو یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے، وہ دیکھیں نا ابھی بھی ایک کوٹھی کھڑی ہوئی ہے. یہ ابھی آپ کو جنگل سا نظر آ رہا ہوگا، یہ درخت نظر آ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں. اور وہ سامنے آپ کو نا ایک مکان سا نظر آ رہا ہوگا. تو یہ سارے ڈیرے ہوا کرتے تھے. تو یہاں پر بزرگ یہاں پر مال ڈنگر رکھتے تھے، یہیں پر ان کا گوبر ہوتا تھا، یہیں پر انہوں نے اپنے ریڑے مال ڈنگر رکھا ہوتا تھا. شام تک کئی ایسے تھے بتی اس وقت نہیں ہوتی تھی، یعنی بجلی نہیں ہوتی تھی. بجلی آپ تو الحمدللہ یہ آپ سامنے دیکھیں نا تو آپ کو کھمبے نظر آ رہے ہوں گے، تاریں نظر آ رہے ہوں گے. وہ سامنے ٹیوب ویل لگا ہوا ہے اور آپ جدھر گھمائیے سامنے لائن جا رہی ہے. تو یہ ابھی اتنا ٹیوب ویل لگ گیا نا تو ابھی ہر مربے میں ہر کے کھیت میں بجلی کا جو نا کنیکشن آیا ہوا ہے. تو بجلی آپ کو پتہ ہے بڑی مہنگی ہے، لیکن ہمارا بھی زیادہ دار و مدار بجلی کے اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے. تو باقی یہ جو چیز ہے نا جس کے متعلق میں بتا رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ گوبر، تو یہ گوبر کافی دیر کے بعد مجھے نظر آیا کہ کسی نے نا ٹرالیوں کے ذریعے اپنے ڈیرے سے یا اپنے گھر سے لا کر اس کو، یہ زمین کو بہت طاقتور کرتا ہے. یہ لازمی یاد رکھیں. یہ جتنے بھی کسان ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ واقعی سونا ہے، یہ گوبر نہیں ہے، یہ سونا ہے. تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کھادوں سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کا کوئی ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا. اور یہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ صرف ایک سیزن آپ نے فصل اٹھایا تھا اس کو فائدہ دے گا، نہیں، یہ تقریباً 3 سیزن تک اس کی طاقت رہتی ہے. فصل تک 3 سیزن آپ فصل اٹھائیں گے تو اس کی طاقت رہے گی. یہ ایک ایسی چیز ہے، تو یہ استعمال کیا کریں. باقی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.